खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, तहे दिल से तुझे सबसे बड़ा तस्लीम करता हूँ। और तेरी अजमत के आगे, तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को मैं राई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ, मैं राई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ। आइए इन्हीं हमदी अशार के साथ सादत हासिल की जाए, शरफ हासिल किया जाए उन बाबरकत और मुकद्दस आयात की तिलावत से जो हिदायत का जरिया है, रुश्द का जरिया है, जो कामयाबी का जामिन है, जो सरफराजी और सरबुलंदी का सर्टिफिकेट है, जिसे तिबियानन लिकुल्ली शै खुदा ने कहा है और जिसे खुदा ने हुदल लिन्नास कहा है और जिसे खुदा ने कहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। आइए उसी किताब, उसे नुस्खे कीमिया और ज़ूद असर नुस्खे की बाबरकत आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया जाए और अपने ज़हन और दिल की दुनिया को जगमगाया जाए, मुनव्वर किया जाए। इस अजीम काम की खातिर, इस अजीम अम्र की अंजाम दही की खातिर उस्ताद ज़ीशान जलील कद्र फ़ख्र खुर्रा कारी मसूद अहमद साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया से बसत खुलूसो मोहब्बत गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और दावत तिलावत कलामुल्लाह से हम सामिईन को महदूद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك يا فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.